B10 का ही है ना? ये लो। ये न्यू पार्ट ही है ना? नया है सर। इसमें लिखा है B10 का मॉडल का। इसको देख लीजिए। 6 ohm 20x28। ये कितना है? 6 ohm 20/28 वाट डब्ल्यू। इंडोनेशिया एमसोनिक।
ऐसे बस। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଲଗେଇ ଅନଲାଇନ୍ କାମଟେ ବେଶୀ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଏ